अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स वसूल हुई, मसीह दोस्तों की भी, मुस्लिम दोस्तों की भी, कि जी आपने मसीहत को क्यों छोड़ा और इस्लाम क्यों कबूल किया। ये दो अलग अलग सवाल हैं कि मैंने मसीहत को क्यों छोड़ा और इस्लाम क्यों कबूल किया। तो इसी लिहाज से मैंने उन दोस्तों को कहा कि यार बहुत लंबी बात हो जाएगी और मैं फ़ोन पर इतनी लंबी बात नहीं कर सकता, तो बेहतर यह है कि दोस्तों ने भी इसरार किया तो फिर उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना कर डाल दें। तो मैं कुछ वीडियोस कि मैंने मसीहत को क्यों छोड़ा और कुछ वीडियोस कि मैंने इस्लाम ही को क्यों कबूल किया, यानी कि मैंने और भी 4000 से ज़्यादा मज़ाहब पूरी दुनिया में अध्ययन है, तो मैंने सिर्फ इस्लाम ही को क्यों कबूल किया। इस पर इंशाल्लाह कुछ वीडियोस तैयार करूँगा, तो वो अपना यूट्यूब पर, फेसबुक वगैरह पर डाल दूँगा, तो पूरी तवज्जो से देखिएगा। और अगर कोई इन वीडियोस में मुझे कोई जवाब देना चाहे, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मुस्लिम मेरी कोई तस्हीह करना चाहे, तो वो वीडियो बना के भी डाल सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है। तो मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने मसीहत को क्यों छोड़ा। इसके लिए कोई ऐसा मामला नहीं था कि मसीहों ने मेरे साथ कोई ज्यादती की थी, क्रिश्चियंस ने या मसीह बरादरी ने मेरे साथ कोई ऐसी ज्यादती की जिसकी वजह से मैंने मसीहत को छोड़ दिया। ऐसा कोई मामला नहीं था। ना मुसलमानों ने मुझे कोई ऐसा लालच दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर लेता, हालांकि मैं सख्त किस्म का क्रिश्चियन था। तो जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो, या जो मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पर, वो इस चीज़ को समझते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो लोग आप लोग हैं जो नहीं मुझे ज़ाती तौर पे जानते, तो आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसकी ख़ास वजह थी मसीहत को छोड़ने की। मसीहत को छोड़ने की ख़ास वजह मसीहत का लिटरेचर, यानी कि बाइबल। अगर हम कुरान पाक को इस्लाम को देखेंगे तो कुरान और हदीस को देखेंगे, और अगर हम मसीहत को देखेंगे तो बाइबल को देखेंगे, हिंदुइज्म को देखेंगे तो गीता को देखेंगे, सिख मत को देखेंगे तो अपना ग्रंथ। इसी तरह किसी भी मजहब की किताब को देखते हैं। अब मसीहत की बाइबल जो है, बाइबल में कुछ ऐसे मामलात मेरे सामने आए, हालांकि बचपन से मैं बाइबल रीडर था, बाइबल बचपन से तिलावत करता आ रहा था, और जैसे जैसे मैंने सिने शऊर संभाला तो बाइबल ही ज़्यादा मेरी स्टडी में रही। तो बाइबल में कोई चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई जिसको मैंने फादर्स, क्योंकि मैं कैथोलिक था, ब्रदर्स, अपने टीचर्स और दूसरे अपना पादरी साहबान का प्रोटेस्टेंट वालों से, मुख्तलिफ मिशनों के लोगों से, स्कॉलर्स से, तो इसके लिए मैंने बड़े बड़े सफ़र भी करता था कि फ़लाँ प्रोफेसर साहब जी फ़लाँ जगह पे किताब करेंगे या 3 दिन का सेमिनार है, तो मैं जाता था। तो मैंने उनसे कई तरह के सवालात करने हैं, वो मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। वो मुझे, यानी कि ना प्रोटेस्टेंट, ना कैथोलिक, ना कोई और मिशन। तो लिहाजा इस वजह से मुझे मसीहत को छोड़ना पड़ा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हम अगर जब दीन या मज़हब कबूल करते हैं, उसमें जो मेन चीज़ होती है, मेन अकीदा होता है, वो होता है अपनी आखिरत के बारे में। आखिरत के बारे में कि अब्दी ज़िंदगी में, यहाँ पर हम 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, अगर 1000 साल भी अगर ज़िंदगी गुजारनी है इस दुनिया में, अगर मिसाल के तौर पे मेरी ज़िंदगी 1000 साल भी है, अगर मरना है, मरने के बाद फिर ज़िंदा होना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर पेश होना है, और फिर जो मामलात होंगे मेरे अकायद का, मेरे माल का जो हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद फिर तो बाकी तो हर मज़हब, जो हर दीन, वो खुशफहमी का शिकार होता है। हर दीन के लोग जो हैं, हर मज़हब के लोग हैं, वो खुशफहमियों को शिकार होते हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान का शऊर कबूल करता है। तो बाइबल में, हम बाइबल की तरफ आते हैं। सबसे पहले बाइबल में मैंने जब अपना शऊर संभाला और बाइबल से मैंने कुछ सीखना शुरू किया, तो एक चीज़ जो मेरे बाइबल से भी मैंने सीखी और मेरे शऊर ने भी वो चीज़ मुझे बताई, मेरे अक्ल ने, मेरे शऊर ने भी उस चीज़ को कबूल किया कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ है। वो है
توحید یعنی کہ اسلام میں اس کو توحید کہا جاتا ہے، یا ویسے روٹین میں خدا کو ایک ماننا. کیا؟ خدا کو ایک ماننا. اس کے لیے میں پہلے حوالہ جات دے دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. استثناء باب 4 اور اس کی آیت 35 میں دیکھیں گے. یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ میں نے بائبل سے استثناء کی یعنی کہ جو تورات کے نام سے مشہور ہے، پہلی 5 کتابیں ان سے لیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے استثناء باب 6، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور اس کے بعد ہم خروج باب 20 آیت 3 اور 4، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ خدا کا فرمان ہے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا باب 17 میں یسوع کا اس عقیدے کے بارے میں کیا رائے تھی. اس کو ہم دیکھیں گے یوحنا باب 17 اور آیت 1 اور 1 تا 3. یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، آئے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو جانے. تو یسوع کا بھی فرمان آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد ایک اگر کوئی شرک کرنا شروع کر دے یعنی کہ وہ کوئی دوسرا خدا مان لے تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں اس استثناء باب 13 اور آیت 1 تا 5 پڑھنی پڑے گی. اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دینے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا. وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرا خدا تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے، یوں تو اپنے بیچ میں ایسی بدی کو دور کرنا. اور مزید اگر ہم اسی باب کو پڑھیں گے تو اس میں گھر والے بھی اگر یہ شرک پر مجبور کریں یا شرک کی طرف بلائیں تو ان کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. تو یہ چیز میرے ذہن نے، میرے دل نے، میری عقل نے تسلیم کی کہ خدا صرف ایک ہی ہونا چاہیے. اگر بائبل میں صرف یہیں تک رہتا تو یقیناً میں کبھی بھی مسیحیت کو نہ چھوڑتا یا مسیحیت سے بددل نہ ہوتا، مسیحیت سے نفرت نہ کرتا. کیونکہ جب میں رومیو باب 9 اور آیت 5 میں نے پڑھی، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے. آمین. یعنی کہ یسوع مسیح کو بھی خدائے محمود حمد کیا ہوا مان لیا گیا. اور صرف ہم یہاں تک ہی نہیں رہا، بائبل صرف یہیں تک نہیں رہی. بائبل نے ایسی ایسی شخصیات کو خدا بنایا. بہت سارے بائبل کے مطابق خدا ہیں، بہت تعداد ہے، مگر میں نے آج صرف 3 خداؤں کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ ایک تو خدائے قادر مطلق بائبل کے مطابق، پھر دوسرا پہلے یسوع کو خدا بیٹا قرار دیا گیا، پھر وہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، پھر اسے خدا قرار دے دیا گیا. پھر اب ایک اور شخصیت کو بائبل بڑے زور و شور سے
खुदा बनाती है, उसको हम देखेंगे दूसरा करंथियों बाब 4 आयत 3 और 4। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। तो ये आयत किसके बारे में है? इसको आप मसीह स्कॉलर्स की ज़बानें ही सुनिए ताकि आपको यकीन कामिल हो जाए। देखिए दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। आपको पता चल गया कि ये आयत किस शख्सियत के बारे में, किस जात के बारे में है। तो मसीहत के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक इब्लीस भी खुदा है, इब्लीस भी इस जहां का, इस दुनिया का खुदा है। अब मेरा ज़मीर अगर मैं मसीहत में ही रहता और मैं इसी चीज़ पे बाइबल की मुतज़ाद तालीमात को ही मानता रहता, तो यकीनी तौर पर यह मेरी गलतफहमी नहीं, ये मेरी कोई खुशफहमी नहीं, ये मेरी अकल का, मेरे दिल का, मेरे ज़मीर का फैसला है कि मुझे मसीहत को खैरबाद कहना पड़ा। वजह क्या थी? वजह यह थी कि कोई भी मसीह स्कॉलर मुझे समझा नहीं पाया, हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल नौजवान था, कोई ऐसा मामला नहीं था, कम इल्मी भी मेरी हो सकती है। तो इसलिए अब भी मैं तमाम मसीहों से गुजारिश करता हूँ कि मैथ्यू सुलेमान, सैमी सैमसन, टी.जी. खान, ज़ियाउल मसीह, जमील नासर, डॉक्टर नवीद मलक या जो भी अपने आप को स्कॉलर्स कहलाते हैं, मुझसे रब्ता करके मुझसे वैसे मुझे नहीं समझाना चाहते पर्सनली तौर पर, मैं इतना ही बुरा हूँ, तो मुझे समझाने के लिए वीडियोस ही डाल दें। अगर मुझे पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं उनका जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को मसीहत को पूरी तरह अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।